मुझे भी बहुत लोगों ने आकर नाम रखे थे, अरे ये लड़की की नाक तो मोटी है, लड़की के चेहरे पे बहुत पिंपल्स है, लड़की की हाइट बहुत कम है, लड़की मोटी है, लड़की का कलर सही नहीं है, साफ़ नहीं है, बाल कम है। बहुत घटिया लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, बहुत घटिया लोगों से वास्ता पड़ा है मेरा। क्यों सुना रहे हो? आपने मुझे बनाया, ठीक है, मैं आपकी बंदी हूँ। आपका दावा था ना कि मुझसे दुआ करो, मैं देने वाला हूँ, और मुस्लिम ज़माने के हैं, दुनिया की ये सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं और अनजाने में ही सही अपनी औलाद को तकलीफ़ दे देते हैं, ठीक है, करते हैं, या हमें पता होता है कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है तो हम थोड़ा सा लाड़ों वाला झगड़ा करते हैं ना। मैं वो लाड़ों वाला झगड़ा करती थी अल्लाह से कि क्यों नहीं दोगे? हाँ, मैं क्या तुम्हारी बंदी नहीं? बेटे को संभालने की उनके अंदर कैपेसिटी हो और घर की ज़िम्मेदारी उठाने के साथ साथ उनके पास एजुकेशन भी हो, उनके पास जॉब करने का एक्सपीरियंस भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, खूबसूरत भी हो रही है। इतने सारे डिमांड्स यार। फिर वो अच्छे फैमिली से भी हो और दहेज देने वाले भी हो, उनके मुंह से खुलते जो जैसा उनका मुंह खुले, उनके मुंह से जो भी निकले वो सारी डिमांडें पूरे करने वाले लोग हो। तो अगर ऐसे लोग हो ना भाई, तो याद रखना, उन्हें अपने घर का जो गेट होता है ना, वो गेट के 1 किलोमीटर की दूरी तक भी आने मत देना, ठीक है। घर के सामने अगर फ़कीर भी आ जाए तो उसे बिठाकर इज़्ज़त देकर उसे पेट भर खाना खिलाकर भेजना। मगर अगर ऐसे सो कॉल्ड नेक लोग, ऐसे घटिया लोग जो सिर्फ़ दूसरों की बेटियों को अज़ाब देने के लिए बने हुए हैं, जो सिर्फ़ दुनिया को दिखाने के लिए अल्लाह अल्लाह बनते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, सॉरी मेरी ज़बान बहुत फिसलती है, बहुत फिसलती है। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे लोगों को लेकर कभी टेंशन मत लेना। मुझे भी बहुत लोगों ने आकर नाम रखे थे, अरे ये लड़की की नाक तो मोटी है, लड़की के चेहरे पे बहुत पिंपल्स है, लड़की की हाइट बहुत कम है, लड़की मोटी है, लड़की का कलर सही नहीं है, साफ़ नहीं है, बाल कम है। बहुत घटिया लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, बहुत घटिया लोगों से वास्ता पड़ा है मेरा। तो उस वक्त जब मैं रोती थी ना, उस वक्त मैं अल्लाह से सवाल करती थी कि क्यों दिखा रहे हो अल्लाह मुझे ये सब कुछ, क्यों सुना रहे हो? आपने मुझे बनाया, ठीक है, मैं आपकी बंदी हूँ। आपका दावा था ना कि मुझसे दुआ करो, मैं देने वाला हूँ, और मुझसे मांगो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने अल्लाह के सारे दावे ना अल्लाह के सामने ही रखे जब मैं रोती थी, जब कि लोगों ने मुझे ऐसा सताया, लोगों ने मुझे ऐसा बोला, लोगों ने ऐसा किया। और ऑब्वियसली माँ बाप भी उसी ज़माने के हैं, दुनिया की ये सोसाइटी के प्रेशर में आ जाते हैं और अनजाने में ही सही अपनी औलाद को तकलीफ़ दे देते हैं, ठीक है। तो मैं भी उन सारी चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ और वो चीज़ें मैं आज तक नहीं भूल पाई। तो उस वक्त मेरा सबसे बड़ा सहारा बनने वाली चीज़ ये थी कि अल्लाह पे तवक्कल। अल्लाह मेरे साथ जो करेंगे ना, बेहतर से बेहतर करेंगे और ऐसा करेंगे कि दुनिया रश्क करेगी। और मेरा यकीन बहुत पक्का था। अब ऐसा आ गया था मेरे अंदर कि अब मैं देखती हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत, अब देखती हूँ कि अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करते। और मैं वो एक लाड़ वाली जो झगड़ा होता है ना, लाड़ों वाला, जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या हमें पता होता है कि वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, तो हम थोड़ा सा लाड़ों वाला झगड़ा करते हैं ना। मैं वो लाड़ों वाला झगड़ा करती थी अल्लाह से कि क्यों नहीं दोगे? हाँ, मैं क्या तुम्हारी बंदी नहीं? तुम मेरे अल्लाह नहीं? मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे शौहर चाहिए, मुझे औलाद चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे दुनिया में इज़्ज़त चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए, मुझे दुनिया की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, मुझे सब कुछ चाहिए। मैं रोती थी, अब मुझे चाहिए, अब दिखाओ तुम्हारी मोहब्बत, मैं ये कहती थी। और जब अल्लाह ने मुझे नवाज़ा, ऐसे नवाज़ा कि वाक़ई में दुनिया रश्क करती है भाई, वाक़ई में
شاید اب تک دنیا کو پتہ نہیں ہوگا بٹ جتنے بھی لوگ میرے قریبی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں نا میرے اپنے، ان سب کو پتہ ہے کہ اسرا کی زندگی واقعی میں جنت ہو گئی ہے. تو بس اتنا کہتی ہوں کہ یقین رکھو، پختہ یقین رکھو، ایسا یقین رکھو کہ وہ یقین کو توڑ ہی نہیں سکتے. ایسا یقین رکھو کہ اللہ دے گا ہی دے گا. کیوں نہیں دے گا بھائی؟ اللہ کے پاس کیا کمی ہے دینے کے لیے؟ اللہ کیوں نہیں دیں گے ہمیں؟ ضرور دیں گے. کیا کام ہے؟ کیا تم دشمن تھوڑی ہو؟ اللہ تمہیں تھوڑی مایوس کرے گا؟ اللہ اگر دنیا میں نہیں دے گا تو جنت ضرور دے گا. تو یہ یقین ایسے رکھو کہ وہ چیز ہو جائے، بس ہو جائے. تو آج یہی کہوں گی کہ یہ بیکار کے گھٹیا لوگوں کی باتوں کو دل میں مت لو، بھاڑ میں جائے. افسوس کرو ان کی باتوں پر کہ بیچارے، ارے رے 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 یہ بیچاروں کا کیا حال ہوگا مرنے کے بعد. فرشتے جو کوڑے ماریں گے نا یہ لوگوں کو، ان لوگوں کی زبانوں کو جس طرح سے کھینچیں گے نا، میں جب دکھائیں گے نا اللہ آخرت کے دن، مجھے بے صبری سے انتظار ہے. جن جن لوگوں نے مجھ پہ نام رکھا تھا، جن جن لوگوں کی وجہ سے مجھے اذیت ملی تھی نا، مجھے انتظار ہے کہ اللہ انہیں کیسی سزا دیں گے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر وہ لوگوں نے ہمیں اذیت دی، ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا یا ہمیں ستا لیا، ان کی وجہ سے ہمارا دل دکھا ہے، آج تک ہم انہیں معاف نہیں کر پاتے، تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ ہم بہت برے انسان ہیں، فلاں ڈھمکانا، یہ سب باتیں میں نہیں مانتی. ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ نے اپنے دل کی تکلیف اللہ کے سامنے رکھی، آپ کا رونا آپ نے اللہ کے سامنے رویا ہے، تو بالکل آپ کا حق ہے. یاد رکھنا اللہ اپنے حق معاف کرتا ہے مگر انسانوں کے حق کبھی نہیں بھولتا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو یاد رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے. کسی کا دل دکھانا، کسی کو تکلیفیں دینا، ظلم کرنا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میری پیاری پیاری بہن اقرا، آپ پریشان مت ہو. جتنی بھی باقی کی جتنی بھی میری بہنیں ہیں نا، جتنی بھی بہنیں اس پرابلم سے پریشان ہیں، اس چیز سے پریشان ہے کہ شادی کب ہوگی، کیسے ہوگی، کیا ہوگا، لوگ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، بھاڑ میں جائیں لوگوں کی ایسی کی تیسی لوگوں کا. تو آپ بس اپنے اللہ پر یقین رکھنا، بس صبر کرنا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ ضرور دکھائیں گے. اور دیکھنا آپ لوگ مجھے کبھی نہ کبھی مجھے کمنٹ کرو گے کہ اسرا آپ نے کہا تھا ہمارے ساتھ یہ ہوگا. ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ. آپ لوگ بھی خوش رہیں گے، سکون میں رہیں گے انشاءاللہ. دنیا کی جو جد و جہد ہے چلتے رہے گی مگر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی دیتے ہیں. بس دیکھنے والی نظر چاہیے. تو ویڈیو بڑا ہو گیا ہے، بہت ہی زیادہ بڑا ہو گیا ہے، سوری، معافی چاہتی ہوں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ. لائک کرنا، کمنٹ کرنا کیسا لگا، پچھلے ویڈیوز بھی جا کر دیکھنا اگر نہیں دیکھا تو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.